Shalom my friends. Shalom semuanya. It's such a joy to be here with all of you today. Sangat senang sekali lagi bisa berjumpa dengan saudara di sini. I want to thank Pastor Johannes for this wonderful opportunity to share with you the word of God. Terima kasih Pastor Yohanes sudah memberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. It is really such a privilege to give God all the glory. Adalah suatu kehormatan bagi setiap kita memuliakan Tuhan. Before I begin today's teaching session, I just want to share with you a testimony. Sebelum saya mulai pengajaran hari ini, saya cuma mau membagikan sedikit kesaksian. You see, many of us, when we become Christians, there is no immediate transformation. Setiap orang yang baru mulai menerima Yesus belum ada transformasi. For this first part, I just want to share with you how I became a Christian and how I begin to slowly transform to be more like Christ. Jadi bagian pertama ini saya mau membagikan bagaimana saya menjadi Kristen dan secara proses saya diubahkan, ditransformasi untuk menjadi lebih menyerupai Kristus. When I first received Christ, I was a very young person. Sewaktu aku terima Tuhan Yesus, aku masih muda. In my 20s. Sekitar umur 20-an. So what do young people like to do? Kalau namanya orang muda itu, mereka sukanya apa sih? Young people like to have fun, right? Orang muda kan maunya ini yang keren-keren, yang enak-enak kan? So here I am, this Christian that is baptized, and then going to church Sunday after Sunday. Nah inilah aku, anak muda Kristen yang sudah dibaptis, setelah itu pergi ke gereja minggu demi minggu. And when I'm in church, as a very young Christian, sewaktu aku ke gereja sebagai seorang Kristen baru, I'm given the gift of tongues. Saya diberi karunia bahasa lidah. So I can speak in tongues a lot. Jadi saya bisa berjam-jam berbahasa lidah. And I will go always, Kiriya Shanda, Kuralaba, laba, 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 laba. Nah, saya selalu akan melakukan hal seperti itu. So I look very holy, right? Nah, ke orang lain nggak tahu. I look like I'm born again. Mereka melihat aku, kelihatannya aku itu, ini Kristen bener loh. Ini Kristen yang sudah lahir baru loh. I look like I'm spirit filled, right? Orang-orang di sekelilingku melihatnya, ini kayaknya ini ya Kristen yang sudah dipenuhi roh ya. But that's only for that 45 minutes on Sunday in church. Tapi saudara, kelakuan itu cukup 45 menit seminggu doang sewaktu aku di gereja. What happens on Monday to Saturday? Apa yang terjadi di dalam kehidupanku dari Senin sampai Sabtu? Daytime, I go to work. Nah, pagi sampai siang aku pergi kerja. I'm young and I'm ambitious. I want to make a lot of money. Aku itu muda loh, penuh ambisi, bergairah. Aku harus punya karir yang begitu sukses dan mendapatkan uang begitu banyak. So in my mind, I only think about success, wealth, more money. Jadi di otakku seluruhnya aku pikirkan cuman bagaimana menjadi lebih sukses, lebih kaya, lebih banyak duit. And I always say, Jesus, you must help me to get rich. Dan selalu aku berkata, Yesus ini ya, aku pengikutmu ya, engkau harus membuat aku lebih kaya, lebih makmur. And you know young people like to have fun, right? Nah saudara, anak muda kan ini kan perlu hiburan, betul? So come night time, what do we do? Malam tiba, apa yang aku lakukan? After work, we will go for drinks. Setelah aku siap kerja, aku pergi minum-minum. Not soda, ya. Bukan ini Coca-Cola ya. Not coffee or tea. Bukan kopi, bukan teh ya. We go drinking alcohol. Minum alkohol. We like to smoke. Setelah itu merokok. Young people like to party, right? Nah, anak muda suka kan pergi ke pesta. So we will go clubbing. Kita pun sama seperti aku, pergi ke klub. And we have many friends. Setelah itu banyak teman. And you know young people, we always like to get to know one another and then fornicate. Nah, setelah itu anak muda biasa kan, setelah itu kenal-kenalan, apa yang terjadi? Seks di luar pernikahan. So free sex is very common. Seks bebas adalah hal yang sangat biasa. So it's drinking, clubbing, Jadi, smoking. minum, clubbing,
merokok, thinking about making money, otaknya duit, always want to be rich, selalu mau kaya. and fornication. Setelah itu melakukan seks bebas. But Sunday in church, Tapi minggu balik lagi ya. Ini udah sampai minggu nih. hallelujah, praise Kayak the begitu. Lord. Puji Tuhan, haleluya. Jesus, you are so Yesus, good. engkau sangat baik. Gura laba 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 laba. You see, my friends, Lihat saudara, what transformation are we talking about? transformasi semacam apa ini? Am I a Christian? Apakah aku Kristen? I'm a Christian. What? I go to church. Loh, aku kan tiap minggu kan ibadah. I can pray in tongues, you know. Loh, aku bisa berbahasa lidah loh. Yeah, I can pray in tongues very long. Bisa lama lagi. But is there transformation in my life? Tapi adakah transformasi di dalam kehidupanku? No. Tidak. And then what happened? Apa yang terjadi berikutnya? One day, Suatu hari, as I went to church, aku pergi ke gereja. someone came up to me. Ada seseorang yang mendatangi aku. This is what the Lord said to me. Dia berkata, ini yang Tuhan katakan kepadamu. You are a filthy person. Engkau itu orang yang kotor. What will you do if you were me? Saudara akan melakukan apa kalau saudara ditegur seperti itu? I come to church every Sunday, you know. Halo, aku datang ke gereja setiap minggu loh. I do Bible study, you know. Halo, aku juga komsel loh. Ini ya mentelusuri Alkitab loh. I can speak in tongues, you know. Aku berbahasa lidah ya. That's the gift of the Holy Spirit. Ini loh, aku dikasih karunia I'm dari spirit-filled. Roh Kudus. Aku dipenuhi roh. Why do you say I'm filthy? You berani bilang aku jorok. Because there's no transformation in my life. Sebab tidak ada transformasi di dalam kehidupan. As far as I know, as a Christian, Jesus works for me. Sebab waktu itu sebagai seorang Kristen yang aku ngerti adalah Tuhan harus bekerja buat apa yang aku mau. Jesus must give me what I want. Yesus harus memberikan kepadaku sesuai dengan apa yang aku mau. Jesus must bless me. Yesus harus memberkati aku. He must make me rich. Dia harus membuat aku kaya. He must make me healthy. Dia harus membuat aku sehat. I cannot fall sick. Aku nggak boleh sakit, nggak bisa sakit. Whatever I want, He must give me. Pokoknya apa yang aku inginkan, aku deklarasikan, pasti aku akan mendapatkannya. Because He's a miracle Sebab worker. Dia adalah pekerja mukjizat. He's a promise keeper. Dia adalah Tuhan yang pegang janjinya. And did I mention I speak in tongues? Tadi udah bilang kan aku bisa berbahasa roh kan? Did I mention I'm spirit filled? Tadi aku udah bilang kan, aku tuh dipenuhi roh kan? Every time I think I'm born again, I'm going to heaven. Tiap kali pikiranku, aku kan sudah lahir baru, ya aku masuk ke surga lah. But this person said to me, Tapi orang ini berkata kepadaku, Jesus tell me to tell you, Yesus suruh aku katakan kepadamu, you are a filthy person. engkau adalah orang yang kotor. You are in the miry clay. Engkau itu ada di lubang yang sangat gelap dan kotor. You are in a cesspool of filthiness. Engkau ada di lubang yang begitu kotor yang penuh dengan tai. This was my Christian life. Inilah kehidupan kekristenan. On the outside, I look very holy. Dari luar kelihatannya kudus. But still clubbing, still smoking, still Tapi drinking, masih rokok, masih minum, masih klub, still fornicating. masih seks bebas. No transformation at all. Sama sekali tidak ada transformasi. And you know what's the worst thing, my friends? Dan yang paling gawat, saudara tahu I apa? thought I was going to heaven. Aku berpikir aku ini udah pasti ke surga. Like many Christians out there Sama seperti banyak sekali Kristen yang berpikir seperti itu. who are still clubbing, still smoking, Masih ngerokok, masih clubbing, still have their mistress, masih punya wanita simpanan di luar. still cheating people when they do business. Masih nipu orang. Very, very rich, Sangat kaya. but always lying and cheating. Tapi kerjaannya nipu terus. Like all of these Christians. Sama seperti Kristen banyak. I thought I was going to heaven Aku pikir sama. because I already Aku received akan Jesus. pergi ke surga cuman karena aku sudah menerima Kristus. I'm already saved. Udah selamat tokoh. That's what I thought. Ini yang rasa ya. I did not understand. Aku tidak mengerti.
That was how childish I was. Sebegitu tidak dewasanya setiap kita dan No aku transformation. sendiri. Tidak ada transformasi. But I was so sure I'm going to heaven. Tetapi aku sangat yakin, kan udah terima Yesus, kan udah bisa bahasa roh, ya pastilah aku ke surga. Then one day, Suatu hari something happens. ada yang terjadi. On 5 different occasions, 5 kali berturut-turut, tetapi di kejadian yang beda-beda, God sent 5 different people to tell me. Tuhan mengirim 5 orang berkata kepada aku. They are pastors from 5 different countries. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan dari 5 negara yang berbeda. From Australia, Ada yang from dari India, Australia, ada yang dari India, from Indonesia, ada yang dari Indonesia, one from America, satu dari Amerika, I think one from Singapore. satu dari Singapura. They all said to me one thing. Semua perkataan mereka sama satu hal. You have a calling in your life. Engkau punya panggilan di dalam kehidupan. You must serve God. Engkau harus melayani Tuhan. What do I say? Apa yang aku katakan? Of course I don't want. Ya tentu aku nggak mau. Why? Kenapa? Serve God. I want to be Melayani rich. Tuhan, aku mau kaya. I want to do business. Aku mau bisnis. I'm young and ambitious. Aku itu muda loh, penuh dengan ambisi loh. I have the capability to make it big. Dan aku punya kemampuan untuk melakukan bisnis yang gede-gede. Why must I serve God? Ngapain? I go to church on Sunday, good Melayani enough. Tuhan. Aku datang ke gereja minggu demi minggu cukup kok. I want to enjoy life. Aku perlu hiburan loh. Do you want to be holy? Mau kudus, mau hidup kudus? I don't want. Gak mau lah. I want to enjoy. Aku mau ini menikmati kehidupan. So many good things in the world. Di dunia ini banyak loh yang bisa dinikmatin. Why must I serve God? Kenapa aku harus melayani Tuhan? But one after another, Satu demi satu. they said to me, Mereka berkata kepadaku, you must serve God. engkau harus melayani Tuhan. Until the final one that God sent. Yang kelima, yang terakhir. He says, this is your last warning. Dia berkata, ini peringatan terakhirmu. You better serve God or else. Kalau kamu masih tidak melayani Tuhan, So what do I do? kamu akan mampus, dia bilang. Suddenly in my heart I was stricken with fear. Apa yang terjadi? Tiba-tiba hatiku ini ketakutan ya. I think, okay, now it's time to stop having fun. Saya bilang, kayaknya aku udah cukup deh. Udah gak boleh menikmatin terlalu banyak. So I decided Terus aku memilih dengan tegas. I will serve God. Ya udah deh, aku mau milih melayani Tuhan deh. That was the beginning of my journey, serving God. Itulah permulaan awal perjalananku melayani Tuhan. Go into the mission field, Pergi ke ladang misi, but no salary, tetapi nggak ada gaji ya, no support. nggak ada dukungan ya. That time my pastor said to me, Waktu itu pendetaku ngomong ke aku, if really God call you, kalau memang terbukti Tuhan panggil kamu, He will provide for you. Dia sendiri yang akan So menyukupkan. the church is not going to pay you. Gereja tidak akan membayarmu. When you go on mission, Kalau kamu mau pergi ke ladang misi, you pay for your own airfare. pastikan engkau bayar sendiri tiketmu. That's how I started serving God. Ini permulaan aku melayani Tuhan. And from that first step, Langkah pertama, God sent me to different countries Tuhan mengirim aku ke berbagai negara. together with this pastor. Bersama bareng dengan pastor ini. And I begin to learn. Saya mulai belajar. And then one day, I decided Suatu hari saya mengambil keputusan. it's time to go full time. Sudah saatnya aku mau meninggalkan dunia usahaku dan mau masuk di dalam pelayanan secara full. I decided to give up everything and serve God. Aku sudah diinsyafkan, rela menyerahkan semua milikku dan benar-benar ikut Tuhan. Then suddenly in the year 2004, Tiba-tiba di tahun 2003 I was stricken with cancer. aku kena penyakit kanker. The doctor said to me, this is the very rare form of brain tumor. Dokter bilang ini kanker yang sangat langka. There is no cure, Tidak ada kesembuhannya, no medication. tidak ada obat.
there's no hope. Tidak ada pengharapan. And you are the only one in Singapore with this form of cancer. Dan engkau satu-satunya di seluruh Singapura yang kena kanker semacam ini. The only option is surgery. Satu-satunya harus dioperasi. So we went for the surgery. Pergi aku ke operasi. I have no fear. Tapi aku tidak takut. I was not worried. Aku juga tidak khawatir. Somehow I know the Lord is with me. Sebab nggak tahu kenapa. Aku tahu aja pokoknya Tuhan bersamaku. And I made a covenant with the Lord. Dan saya membuat suatu ikatan perjanjian kepada Tuhan. I will trust you with all my heart. Aku akan percaya kepadamu dengan segenap hatiku. I will lean not onto my own Aku understanding. tidak akan bergantung kepada pemikiranku sendiri. In all my ways I will acknowledge you. Tetapi di setiap langkahku aku akan nunduk kepadamu. And I know you will direct my path. Dan aku tahu secara pasti engkau akan meluruskan jalanku. So after 20 hours of surgery, Setelah 20 tahun 20 jam aku dioperasi, the doctor said to my wife, dokter bilang kepada istriku, I'm sorry we are too late. maaf kita sudah telat. The tumor has spread to the main artery. Tumornya sudah melebar dan melekat di saraf utama. And there's nothing we can do. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. This tumor will bite through the artery. Tumor ini akan memakan habis saraf utama. And after that, the artery will burst and Dan he will die. saraf utama akan pecah dan engkau akan mati. So the surgeon said to my wife, we give him 6 months. Kata dokter 6 bulan. When I woke up in the ICU, my wife said to me, Sewaktu saya bangun masih di ICU, istriku berkata kepadaku, doctor said you have 6 months to live. dokter bilang kamu cuma bisa hidup 6 bulan. Normally when you hear something like that, you were very worried, right? Jikalau saudara mendengar perkataan seperti ini, apakah saudara akan khawatir? You'll be very, very scared, right? Apakah saudara akan takut? But I have peace. Tapi herannya aku punya damai. It's very strange, I don't know why. Sangat heran, aku sendiri juga nggak ngerti. But I said to my wife, Tapi aku berkata kepada istriku, it's okay. gak apa-apa, At least we have 6 months. setidaknya aku masih punya 6 bulan kan? In these 6 months, we will serve the Lord. Dan 6 bulan ini pastikan kita maksimalkan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. If I can get out of this hospital and still function Aku normally, bisa keluar dari rumah sakit ini dan masih bisa beraktivitas, let us go into ayo the mission field kita pergi lebih giat lagi ke ladang to misi. serve the poor and the needy. Untuk menolong orang miskin. Normally, in a situation like that, many people will think, maybe I will consult other doctors. Kebanyakan dari kita, kalau kita dihadapin situasi semacam ini, yang pertama yang kita lakukan, aku pergi cari dokter yang lebih hebat. Many people will think, maybe I go to Mayo Clinic in the US. Pasti orang-orang berpikir, oh dokter-dokter hebat itu di mana aja sih? Mungkin aku bisa ke Amerika di Mayo Clinic. Surely there's a cure. Pasti di sana mereka bisa menyembuhkan aku. Or maybe I go to Switzerland. Atau mungkin aku bisa pergi ke Swiss. Surely God will heal me. Di sana ya mungkin Tuhan juga bisa menyembuhkan aku. But it was not like that for my case. Tapi buat aku enggak seperti ini. Deep down in my heart, I know Di dalam hatiku aku tahu I have work that I have not finished. sepertinya ada pekerjaan yang belum kelar yang harus aku lakukan. So my only focus is to complete my work. Jadi fokus aku cuman cepet-cepet habisin pekerjaanku, selesaikan. That I will help the poor and the needy in the mission field. Pekerjaanku adalah menolong orang-orang miskin di pedalaman. So after I got discharged from the hospital, we went for the mission. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku mulai lebih giat lagi pergi ke ladang misi. A few years later, God said, I want you to go into more countries to feed the orphans and the widows. Beberapa tahun lagi Tuhan berkata, aku mau engkau lebih giat lagi. Nah sekarang aku mau engkau mencari semua yatim piatu dan yang janda-janda. But I said to God, Lord, I have cancer and I can't live long. Saya bilang Tuhan ini aku kanker loh, nggak bisa punya hidup lama ya. Because even though 6 months later I did not die, but the doctor said the relapse is 95%. Biarpun 6 bulan divonis dokter saya belum mati, tetapi tiap kali aku kunjungin dokter, dokter itu bilang pasti engkau akan kambuh lagi.
But God said, go and feed the children. Tapi Tuhan bilang, pergi kamu beri makan itu semua yatim piatu. What should I say? Jawaban aku apa saudara? Can I say, God, I'm dying? Boleh nggak aku ngomong begini kepada Tuhan? Tuhan, ini aku kan udah mau mati nih. Can, right? Boleh kan? Can I say, God, I have no money, how to feed? Boleh nggak aku berkata kepada Tuhan, Tuhan lo uangnya dari mana, dananya dari mana? Boleh nggak? Can I say, God, you have blessed all these people, these Christians, with so much money. They have billions of dollars. Their house is so big. They got so many nice luxury cars. And they have such good health. Why don't you send them? Can I say that? Boleh nggak aku berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau udah berkatin itu loh, banyak sekali loh. Kristen loh, mereka kaya sekali, mereka sehat sekali, mereka itu makmur sekali. Kenapa kok nggak kirim mereka yang itu? Can I say that, my friends? Boleh kan? Boleh nggak saudara? Cannot. Nggak boleh. Why? Kenapa? Because I'm a servant of the Lord. Sebab aku adalah hamba Tuhan. If God said go, I go. Jikalau Tuhan memerintah pergi, aku harus pergi. I don't give excuses. Aku tidak punya banyak alasan. We have no money. Tidak punya uang. God says start a business. Tuhan berkata, mulai bisnis. So I was a hawker frying noodles. Aku ini jadi tukang masak pasta. Cancer in the head. Dengan kanker yang ada di otak. Not yet healed. Belum sembuh ya saudara ya. Going to die. Udah mau mati ya saudara. Fry noodle for 12 hours a day. Aku harus goreng pasta 12 jam sehari. To feed the children that I don't even know. Memberi makan kepada anak-anak yang aku juga nggak kenal mereka. Mereka juga nggak kenal aku. Their parents only give birth. Orang tuanya cuma tahu beranak. So what do I do? Apa yang harus aku lakukan? Can I say I'm tired? Boleh nggak aku bilang aku capek loh? Can I say I don't want to go? Boleh nggak aku berkata aku nggak mau pergi lah? Cannot. Nggak boleh saudara. Still I fry noodle. Tetap aku goreng pasta. Still I go to the mission. Setelah itu ambil uang pergi ke ladang misi. 18 years in the field. 18 ministry. tahun. Ini yang aku lakukan. We never have to ask anybody for any donation. Kita sekalipun tidak pernah meminta donasi dari siapapun. All the ministry that we do, Semua pelayanan yang kita lakukan, God provides. Tuhan sendiri yang We menyediakan. take the portion of our profits Kita ambil sebagian besar dari dana perusahaan kita. and to put into the ministry. Dan kita taruh langsung ke ladang misi. We never have to ask people for donation Kita tidak pernah harus minta sama orang lain. because God also send other people to join us. Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang sehati dan semisi untuk bergabung bersama kita. We don't know sometimes where the money come from, Kita juga nggak ngerti kadang di mana nih duit kok tiba-tiba datang. but the Lord just provides. Tetapi Tuhan sendirilah yang menyediakan. So I want to encourage all of you, my Saya friends. cuma mau menguatkan setiap yang ada di sini. If you have any financial problem, Jikalau engkau lagi dalam masalah ekonomi, trust that God will provide. engkau harus percaya Tuhan akan menyediakan. You want to become rich, don't have lah. Kalau you mau jadi kaya raya nggak ada. But surely you will have more than enough. Tetapi lebih dari cukup pasti ada. Amen. Amin. Because God provides. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. So all the ministry that we do, Semua pelayanan yang kita lakukan. we don't make money. Tidak cuan ya saudara. We don't have a profit. Tidak ini simpan sendiri. Tidak. We never use the ministry to raise funds and make money. Kita tidak pernah ambil pelayanan kita, tayang-tayangkan, terus minta donasi. Tidak pernah. We work hard. Kita kerja keras. We are not rich people. Kita bukan orang kaya. But whatever we have, Tetapi apapun yang kita ada, we put into the ministry. kita keluarkan sendiri. Kita Amen. taruh di ladang misi. When other people give, Sewaktu orang lain juga ikut serta, I never take the money and keep. aku nggak pernah ambil uang mereka dan simpan di kantongku. Everything goes to the poor. Semua 100%
cakep ke ladang misi. I profit nothing. Tidak ada cuan. That's why I'm called Pastor Rugi Terus. Nah, namaku di Indonesia terkenal Pastor Rugi Terus. Tidak ada cuan. Karena tidak ada cuan. We make it a point never to profit from ministry. Ini standar operasi kita. Pastikan jangan cuan sendiri kalau mau melayani Tuhan. Because ministry is not about making money. Sebab pelayanan bukan untuk cuan. If I want to make money, I will not serve Kalau God. aku mau cuan, aku ke bisnis. I will make more out there. Aku bisa dapat lebih gede lagi di sana. Amen. Amin. So that's how we serve the Lord. Dengan cara begini kita melayani Tuhan. So supposed to die, right? Ini kan udah mau mati kan? But never Tapi die. nggak pernah mati. But the cancer relapsed. Kanker kambuh lagi. And I went for a second surgery. Aku pergi ke operasi sekali lagi. After the second surgery, Setelah operasi, I cannot breathe. aku nggak bisa nafas. I cannot see. Aku nggak bisa lihat lagi. It's so painful. Sangat sakit di sini. I said to my wife, Aku berkata kepada istriku, I'm sorry. I think Maaf. I cannot make it. aku kayaknya nggak bisa lagi. I think I'm going to die. Aku udah mau mati. I said to her, tell everyone to stop praying. Tolong kasih tahu semuanya, jangan lagi doa buat aku. I think it's time to go. Sudah saatnya aku mau pulang. But that night, in the hospital, Tapi malam itu di rumah sakit, Jesus came. Yesus datang. His presence is so holy. Hadiratnya begitu kudus. That was the night my whole life changed. Itulah, di malam itulah seluruh kehidupanku berubah. I thought I was serving God, teaching the gospel. I know everything. Aku pikir aku melayani Tuhan. Aku memberitakan Injil. Aku mengajar. Aku berpikir aku sudah melakukan. But in that presence, Tetapi di dalam hadirat itu, it is so holy. hadirat yang sangat kudus, I realized I don't know anything. aku baru sadar rupanya semua yang aku lakukan belum apa-apa. My friends, you don't know what is holiness until you are in the presence of Saudara, God. engkau tidak tahu apa itu hadirat Tuhan yang begitu kudus sampai engkau masuk di hadirat itu. And even as Judith was trying to come to beside my bed, she fell under the glory of God. Dan sewaktu istri saya mau mendekatin aku di ranjang, dia bahkan tersungkur di hadirat Tuhan. And she couldn't get up. Dan dia tidak bisa karena ada seperti suatu kuasa yang menekannya. And all we can do is say, God, you are good. Dan cukup kata-kata yang bisa kita katakan adalah Tuhan, engkau sungguh baik. All I can say is, holy, holy, holy. Cuman satu yang bisa kita katakan, kudus, kudus, kudus. God, you are so holy. Tuhan, engkau kudus. And then suddenly he touched me on my Dan forehead. tiba-tiba dia menyentuh aku di sini. And he breathed his breath into my nostrils. Dia menghembus nafas baru di lubang hidupku. And I fell asleep. Dan aku tertidur. The next day I woke up. Keesokan harinya aku bangun. I was completely healed. Aku sembuh total. Yes, come on, let's give God the glory. Ayo berikan kemuliaan kepada Tuhan. No more pain. Tidak sakit sama I sekali. can see. Aku langsung bisa melihat. Many people ask me, Banyak orang tanya kepadaku, when Jesus came, sewaktu Tuhan Yesus datang, what happened? apa yang terjadi? My friends, you know when Jesus came, Saudara, I got a glimpse of heaven. sewaktu Yesus datang, aku diperlihatkan segelintir tentang surga. It is so holy and so pure. Begitu murni, begitu kudus. And in that presence, there's no more sorrow. Dan di dalam hadirat itu tidak ada lagi kesedihan dan kesengsaraan. No more fear. Tidak ada lagi ketakutan. No more pain. Tidak ada lagi kesakitan. And until today, Dan sampai hari ini, I yearn for that. aku masih sangat merindukan hadirat itu. We have preached in many churches all around the world. Kita sudah berkhotbah di banyak sekali gereja-gereja, di banyak sekali negara-negara. We have attended many conferences. Kita sudah menghadiri banyak sekali konferensi demi konferensi. We have spoken in all these conferences Kita and juga sudah attended menjadi many prayer juru meetings. bicara di banyak sekali konferensi demi konferensi dan persekutuan doa demi persekutuan doa. There is no such encounter.
Gak ada kekudusan yang sama seperti itu. That holiness can never be replicated. Kekudusan itu tidak bisa diduplikasi. No matter how Tidak bisa hard dipurak-purakin. people try, no matter how hard they try to create that holy atmosphere, Mau sebagaimana engkau berusaha berjuang memproduksi atmosfer yang begitu kudus, it's not the same. beda. The real thing is so amazing. Yang murni beda sama yang palsu. Until today, Sampai hari ini I yearn to be in that presence. aku haus dan rindu akan hadirat itu. It's like the deer that panteth for the Sama water. seperti rusa yang merindukan air yang sangat haus. So my soul longs after you. Inilah jiwaku haus akan hadirat. Every time I sing that song, it has a different meaning. Tiap kali aku nyanyi lagu itu, maknanya sudah I berubah. long for and I yearn Aku for Him. haus akan itu, aku rindu akan itu. That holiness. Kekudusan seperti itu. My friends, Saudara, for today's session, sesi hari ini we want to find out kita mau cari tahu dan mau mentelusuri how we can enter into that eternity. bagaimana kita bisa masuk di dalam kekekalan seperti itu. The one important question we must ask ourselves: Satu pertanyaan yang sangat penting yang harus kita tanya kepada diri kita sendiri. are you planted by Jesus or are you planted by Satan? Engkau ditanam oleh Yesus atau engkau ditanam oleh setan? Because if you are planted by Jesus, you will have eternal life. Sebab jikalau engkau ditanam oleh Yesus, engkau akan memiliki kehidupan yang kekal. But if today, if there's anyone among us that is planted by Satan, Tetapi jikalau ada di antara kita yang ditanam oleh setan, how do you know? caranya gimana kita tahu kita itu ditanam oleh siapa? The proof and the evidence will be there is no transformation in your life. Nah, bukti dari kita itu ditanam oleh setan, ya kita tidak pernah ada transformasi lah, nggak peduli apa yang kita lakukan lah. Many people say they love Jesus. Banyak sekali orang berkata, aku mengasihi Tuhan. Everyone says, I want to go to heaven. Setiap orang berkata, aku mau masuk ke surga. But Jesus says, Tapi Yesus berkata, He already prophesied in the Bible. Yesus sudah bernubuat di Alkitab. Many Christians will not find the narrow gate that Banyak leads to sekali eternal life. orang-orang tidak akan menemukan jalan yang sempit yang menuju ke kekekalan. Because without holiness, Sebab tanpa hidup kudus, no one will ever see God. tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Those who belong to Satan will never enter in. Orang-orang yang miliknya setan tidak akan masuk. They will walk on the broad path. Mereka akan jalan bergandengan tangan di jalan yang besar. So how do we determine who are the genuine children of God and who are the counterfeit? Jadi caranya gimana kita bisa tahu yang mana yang murni, yang mana yang asli, yang mana yang KW. I don't have the authority to say that. Ini bukan dari diriku sendiri ya, karena aku tidak berotoritas untuk menentukan siapa yang palsu, siapa yang murni. Only Jesus have the Cuman authority. Yesus sendiri yang berotoritas. So let us listen to what Jesus Jadi said. kita mau dengerin apa yang Yesus katakan. Matthew chapter 13 verse 24 to 30. Another parable he set forth before them, saying, the kingdom of God is like a man who sowed good seed in his field. But while he was sleeping, his enemy came and sowed also darnel, which is weeds resembling wheat, among the wheat, and went on his way. So when the plant sprouted and formed grain, the darnel, which is the weeds, appeared also. And the servant of the owner came to him and said, Sir, did you not sow good seed in your field? Then how does it have darnel shoots in it? He replied to them, An enemy has come and done this. The servant said to him, Then do you want us to go and weed them out? But he said, No, lest in gathering the wild wheat, which is the weeds resembling wheat,
you root up the true wheat along with it. Let them grow together until the harvest. And at harvest time, I will say to the reapers, gather the darnel first and bind them in the bundles to be burned, but gather the wheat into my granary. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan sesuatu perumpama lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan lalang. Saudara lihat baik-baik ya, ini ada sedikit perbedaan dengan versi Alkitab, oke? Ya, lalang itu sebetulnya di bahasa aslinya adalah gulma. Benih gulma yang masih kecil itu yang mirip apa sih? Mirip dengan gandum. Oke, saya lanjutkan ya. Di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Nah, dengar baik-baik, di sini ada suatu perbedaan juga. Ini sangat jelas jika saudara baca baik-baik ini, saudara akan ngerti maksud di cerita ini. Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut gandum liar. You see? Kalau yang di versi Indonesia kan langsung lalang kan? Betul? Tapi di bahasa aslinya adalah gandum liar. Ada loh gandum liar. Oke, apa sih gandum liar? Gandum liar itu adalah lalang, tetapi sejenis lalang, yaitu gulma yang mirip dengan gandum. Oke, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. You see, my friends, there are two very important points in this portion of scripture. Lihat saudara, ada dua poin yang sangat penting di ayat ini. We know in this present time, setiap kita tahu di zaman sekarang ini, today as we look into the body of Christ, hari ini sewaktu kita melihat tubuh Kristus, there are many counterfeit Christians. Banyak gandum liar. Like how I was last time. Sama seperti aku yang dulu. Before the transformation. Sebelum ditransformasi. Every Sunday, kuralaba, right? Tiap minggu begitu. Ya? Correct? Ya, betul. Monday to Saturday, Senin sampai Sabtu, clubbing, disco, smoking, merokok, fornication, seks bebas. You see, my friends, Lihat saudara, I was the Daniel. Aku adalah gandum liar. So, when God say, let them grow together, Tuhan berkata, biarkanlah bertumbuh bareng. God is saying to us, He knows. Tuhan sedang menjelaskan, aku tahu mana yang palsu. Among His children, ya di antara ini semua yang ngaku-ngaku Kristen, there are counterfeits. Ada yang liar, ada yang palsu. And this is the second most important point. Dan yang kedua yang sangat penting. All those who are not His children, semua ini di antara yang bukan ditanam oleh dia, bukan anak dia. They may be baptized. Mungkin sudah dibaptis. They may be so-called born again. Mungkin sudah ngaku sendiri sudah lahir baru. They may declare to be spirit-filled. Mungkin mereka ngaku sendiri ataupun orang melihat dia dipenuhi oleh roh. They may speak in tongues. Bisa bahasa roh. But God say, tapi Tuhan berkata, I will gather them. Aku akan mengumpulkan mereka. I will bind them. Aku akan ikat mereka. And I will throw them in a fire. Dan aku akan buang di lautan api. So yes, my friends. Iya, saudara. There is a group of people that are the children of God that are planted by God. Ada sekelompok yang
benar-benar murni, anak Tuhan ditanam oleh Tuhan. If the rest, that there is no transformation in their life, those are planted by Satan. Yang tidak pernah ada transformasi, mereka ditanam oleh setan. So who is the sower? Jadi siapa sih penabur? Matthew 13, 36 to 37. Ayo sama-sama kita lihat Matius pasal 13 ayat 36 sampai 37. Then he left the throngs and went into the house, and his disciples came to him saying, "Explain to us the parable of the darnel in the field." He answered, "He who sows the good seed is the Son of Man. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia." So it is Christ himself that sows the good seed. Jadi Yesus Kristus sendiri yang menabur benih yang baik. So who are the children of God? Siapakah anak Tuhan? It is the wheat. Yang anak Tuhan adalah yang gandum. And who belongs to the devil? Dan siapakah miliknya setan? They are the darnel. Mereka lah lalang tadi, yaitu gandum liar. They are the wheat that looks like the wheat. Nah, mereka adalah gulma, gandum liar yang kelihatannya seperti gandum mirip. They are counterfeit. Tapi itu KW. Matthew 13:38 says, "The field is the world, and the good seed means the children of the kingdom. The darnel is the children of the evil one." Matius pasal 13 ayat 38. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. We know that the genuine children of God are very repentant. Kita tahu ya, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh adalah mereka yang mau diinsyafkan, sungguh-sungguh mau bertobat. That means they mourn their sins. Artinya mereka berduka dan menyesali dosa mereka. They deeply regret their past errors. Mereka sangat menyesali kelakuan mereka yang buruk. Just like I used to smoke, Sama, dulu aku merokok, I don't smoke anymore. sekarang aku menyesali aku tidak lagi merokok. There's a genuine transformation. Ada perubahan yang terbukti. Last time I used to fight with people, Dulu aku sukanya berantem dan penuh dengan kekerasan. like to punch people. Suka numbuk orang. Now I don't. Sekarang aku enggak lagi. There's a transformation. Ada transformasi yang terbukti. You see my friends? Lihat saudara. Last time I like to lie. Dulu aku suka nipu. You want to make money, you must lie, you know. Mau cuan harus nipu loh. Right? Betul? Halo. But now I stop lying. Tetapi sekarang aku nggak bisa nipu lagi. In the ministry, Di dalam pelayanan khususnya. I don't profit. Aku tidak cuan. If I make a profit, Kalau aku cuan, it's a deception. itu adalah penipuan. Understand, my friends? Ngerti? So there's a genuine repentance. Ada perubahan yang terbukti. So what do we do? Apa yang harus kita lakukan? If you are a child of God, Jikalau engkau adalah anak Tuhan, you will pursue holiness. engkau akan mengejar terus hidup kudus. Do I practice free sex anymore? Apakah aku seks bebas lagi? No. Enggak. You see that, my friends? Bisa lihat saudara, There must be a genuine harus transformation. ada transformasi yang terbukti. Romans 8:14 tells us the truth. Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan kebenaran. For all who are led by the Spirit of God, they are the children of God. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Born again is not a term, a Saudara, terminology. saudara, lahir baru itu bukan suatu terminologi. After I baptize, Setelah aku baptis dicemplung air, when I come out from the water, setelah aku keluar dari air, I still smoke. aku masih ngerokok, I still watch pornography. aku masih nonton pornografi. Am I born again? Kayak begitu aku disebut lahir baru? The answer is no. Jawabannya tidak, saudara, jangan lagi tertipu. Am I filled with the Holy Spirit? Apakah aku dipenuhi oleh Roh Kudus? The answer is no. Jawabannya tidak. I'm filled with a lustful spirit. Aku dipenuhi roh hawa nafsu.
I'm filled with a spirit of addiction. Aku dipenuhi oleh roh ini kecanduan. You see that, my friends? Lihat saudara, How is it that you are born again? caranya gimana saudara pastikan saudara udah lahir baru? It's when we die to the flesh. Sewaktu engkau mematikan kedaginganmu. It's like what Jesus said. Sama seperti yang Yesus katakan. Go and sin no more. Pergi dan jangan lagi berbuat dosa. When you go and sin no Sewaktu more, engkau pergi dan tidak lagi berbuat dosa, then you know you're born again. nah di situ baru engkau lahir baru. Amen? Amin. Is that very clear? Sangat sederhana kan? So remember, born again is not a term. Lihat, jadi ingat baik-baik saudara. Ini lahir baru itu jangan suka-suka dipakai, bukan suatu terminologi. To say that you're born again, there's a genuine Untuk repentance. mengatakan engkau adalah lahir baru harus ada perubahan yang terbukti. Who are the children of God? Siapa anak-anak Tuhan? People that pursue holiness. Orang-orang yang mengejar hidup kudus. Who are the children of the devil? Siapa anak-anak setan? They look and they sound like the children of God, Kelihatannya mirip anak Tuhan, but they are counterfeit. tapi KW. They may attend church, Pergi ke gereja, they may serve in the ministry, they melayani, may be teaching the word, bisa mengajar firman, but there's no genuine repentance. tetapi tidak pernah ada perubahan pertobatan yang murni. They continue to lie. Mereka terus-menerus menipu. They continue to deceive people. Mereka terus-menerus membohongin orang-orang. They are greedy for money. Mereka begitu serakah akan uang. Give me your money. Give me your Kasih aku money. duitmu, kasih aku duitmu. Right? Ya, There's no repentance. gak ada pertobatan. These are the children of Satan. Inilah anak-anak setan. They belong to the devil. Mereka miliknya setan. Because they refuse to repent from their Sebab habitual sins. mereka menolak untuk taat kepada tabiat hawa nafsu dosa mereka. They are not born again. Mereka bukan lahir baru. How do we know? Caranya gimana kita tahu secara pasti? I'm not the judge. Aku kan bukan jaksa. I don't make the rules. Ini bukan peraturanku. This is what Jesus said. Lihat ini perkataan Yesus. 1 John 3:8. Ayo sama-sama kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. The one who practices sin, separating himself from God and offending him by acts of disobedience, indifference, or rebellion is of the devil, and takes his inner character and moral values from him, which is from the devil, not from God. For the devil has sinned and violated God's law from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. Oke, 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Dan ini juga ada sedikit perbedaan ya, jadi bisa di-capture. Barang siapa yang tetap berdosa memisahkan diri dari Tuhan, menyinggung dia dengan perbuatan tidak taat dan berontak berasal dari iblis. Kelakuan, karakter, dan moral mereka mirip dengannya, bukan dengan Tuhan. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya dan melanggar hukum Allah. This portion of scripture is very, very important. Ini sangat penting ya saudara ya. Because if you read carefully, in the last part it says, the Son of God, which is Jesus, He came to destroy the works of the devil. Kenapa ini sangat penting? Saudara bisa lihat garis terakhir ya. Di sini jelas-jelas dikatakan untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Let me explain to you the correct context of what it means when Jesus says, it is finished. Saya mau ini ya mengkabari kepada saudara, apa sih maksudnya sewaktu Yesus di kayu salib dan dia berkata sudah selesai. You know when Jesus was crucified, Saudara tahu ya sewaktu Yesus disalibkan, in his last breath he says, it is finished. di akhir nafasnya dia berkata sudah selesai. What does he mean? Apa sih artinya? Many people misunderstand. Banyak orang nggak ngerti.
Jesus is saying, I have destroyed the works of the devil. Yesus sedang berkata, aku sudah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. What he means is sin no longer have dominion or control in your life. Yang dimaksudkan adalah dosa tidak bisa lagi mencengkeramu. Now you understand why on Judgment Day he will judge you and condemn you. Sekarang saudara ngerti kenapa di hari penghakiman dia akan menghakimimu? Because those who continue to indulge in sin, Karena orang-orang yang masih tetap memilih untuk berbuat dosa, that is rebellion. mereka pemberontak. Jesus already said, Sebab di sini sudah I've dikatakan, delivered you. aku sudah memisahkanmu, aku sudah membebaskanmu. You have no reason to sin. Udah nggak ada alasan kenapa engkau mau lagi berdosa. So why do so many Christians still sin? Tetapi kenapa masih banyak Kristen yang berdosa? Because they want to. Karena mereka sendiri yang mau. You know, the light has come into this world. Cah terang sudah datang di dunia ini. Jesus is the light, right? Yesus adalah terang kan? But Jesus said, Tetapi Yesus berkata, many reject the light. tetapi banyak sekali yang tidak mau terang itu. Because they love the Sebab darkness. mereka lebih suka kepada kegelapan-kegelapan. And their deeds, their practices Dan perbuatan mereka, kelakuan mereka were evil and wicked. adalah jahat. You see, my friends, Lihat saudara, many of us Christians, banyak sekali kita Kristen. we think that we are planted by Christ. Kita berpikir kita itu ditanam oleh Yesus. But many people, Tetapi banyak sekali they continue to indulge in their sinful pleasure. terus menikmati kedagingan mereka. They continue to lie. Mereka terus menipu. They continue to get angry. Mereka terus marah-marah terus Full of kerjaannya. pride and arrogance. Begitu sombong, arogansi. They don't walk in love. Mereka tidak berjalan dengan kasih. Greedy for money. Begitu serakah akan uang. Lying and cheating all the time. Nipu terus. And they think they are going to heaven. Dan masih mikir pasti masuk surga. When Jesus say you belong to the devil, Sewaktu Yesus berkata engkau milik setan, that means you are no longer a child of God. artinya engkau bukan anak Tuhan. Those who continue to practice sin belong to the devil. Orang-orang yang terus-menerus mempraktekkan dosa miliknya setan. You may be baptized, Sudah dibaptis bisa, but you belong to the devil. tetapi tetap miliknya setan. You understand what the Bible is saying? Ngerti nggak saudara apa yang dikatakan firman Tuhan? Remember, my friends, Ingat saudara, this is the word of God. ini firman Tuhan. This is not what I am telling Ini you. bukan karangan-karanganku sendiri. I am not interpreting the Bible. Aku juga tidak mentafsirkan ayat ini ku baca saja. I'm only reading to you what Jesus is saying. Aku cuma baca doang apa yang terletak di dalam Alkitab. 1 John 3:9. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. No one who is born of God deliberately, knowingly, and habitually practices sin, because God's seed, His principle of life, the essence of His righteous character, remains permanently in him, who is born again, who is reborn from above, spiritually transformed and renewed and set apart for His purpose. And he who is born again cannot habitually live in a life that is characterized by sin, because he is born of God and longs to please Him. Ini juga ada sedikit perbedaan dan tolong didengar baik-baik. Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak dengan sengaja atau kebiasaan berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi, prinsip kehidupan dan kebenarannya tetap ada di dalam dia yang lahir baru. Nah, di sini nih perbedaannya. Lahir baru apa sih? Di dalam Alkitab tertulis lahir kembali dari atas. Ada pembaharuan, ada transformasi secara rohani, dipisahkan untuk kehendak Tuhan. Dan ia yang sudah lahir baru tidak akan sengaja hidup
di dalam dosa. Karena ia lahir dari Tuhan dan selalu mau menyenangkan Tuhan. Semuanya telah digenapi di kayu salib agar kita tidak lagi menjadi budak dosa. Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa. Anak-anak Tuhan yang sejati tidak akan terus tinggal dalam dosa. You see, my friends, Lihat saudara, if you understand the context of it is finished, jikalau engkau ngerti ya konteks firman ini, artinya sudah kelar, sudah selesai. you know everything is done at the cross. Semuanya sudah selesai di kayu salib. That means we are no longer slaves to sin. Artinya kita tidak lagi bisa diperbudak oleh dosa. Because Jesus has destroyed the work of the Sebab enemy. Yesus sudah membinasakan pekerjaan iblis. He has delivered us from sin. Dia sudah membebaskan kita dari So dosa. that there will be genuine transformation. Agar kita bisa ada perubahan dan transformasi yang sesungguhnya. What is the transformation, my friends? Transformasi apa sih? Today, if you are a child of God, Jikalau engkau adalah anak Tuhan, you will no longer dwell in sin. engkau tidak lagi hidup di dalam belenggu You dosa. cannot say, oh, it's so difficult. Engkau tidak bisa berkata, sulit banget. Jesus says it is done. Yesus berkata, sudah selesai. It's not difficult. Enggak sulit. It's you don't Cuman want. karena you enggak mau. Amen? Amen? No amen. Enggak ada amen. Very silent. Nanti diulang sekali lagi ya. Enggak ada amen ya. Okay. So we come before God and we know we are His children. In 1 John 3:10. Kita datang di hadapan Tuhan dan kita tahu kita itu anak Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. By this the children of God and the children of the devil are clearly identified. Anyone who does not practice righteousness, who does not seek God's will in thought, action and purpose is not of God. Nor is anyone who does not unselfishly love his believing brother. Inilah tandanya anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak mencari kehendak Tuhan, baik dalam pikiran, tindakan maupun tujuan, tidak berasal dari Tuhan. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. So my friends, please don't be mistaken. Saudara, jangan salah sangka. God is not condemning us. Tuhan tidak menghakimi kita. This is not condemnation. Ini bukan penghakiman. This is edification. Ini sedang membangun kita, menguatkan kita. If you read this Jikalau engkau baca baik-baik yang and satu you ini feel dan encouraged, engkau merasa engkau dikuatkan, then you know you are a child dan of engkau God. tahu engkau sekarang anak Tuhan. But if you read this and you feel condemned, Tapi kalau engkau baca ini, engkau tersinggung dan merasa, kok menuduh aku? yeah, you feel very offended, You ngerasa tersinggung? then it's time to repent. Udah saatnya berubah Bapak. Repent while there's still time. Berubah, masih punya kesempatan. I'm not the judge. Aku bukan hakim. The word of God is the judge. Firman Tuhanlah yang akan menghakimin. From this portion of scripture, you will know Dari porsi firman ini engkau akan tahu who is the child of God, who is the child of siapa anak Satan. Tuhan, siapa anak setan. Who is this enemy that sows all these counterfeit seeds? Siapa sih ini musuh ini yang tadi berkata menabur yang palsu? What will happen to all these Christians that are not transformed, that follow Satan? Apa yang akan terjadi kepada anak-anak ini yang tidak pernah berubah dan yang selalu ikut setan? Apa yang akan terjadi? Back to Matthew chapter 13, we read from verse 39 to 40. Ayo sama-sama kita baca Matius pasal 13 ayat 39 sampai 40. And the enemy who sowed it is the devil. The harvest is the close and consummation of the age, and the reapers are angels. Just as the darnel, the weeds resembling wheat, is gathered and burned with fire, so it will be at the close of the age. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada zaman akhir.
So you see, my friends, it's very clear. Lihat saudara, sangat jelas di sini. If you are not a child of God Jika today, engkau bukan anak Tuhan hari ini, what will happen to you? apa yang akan terjadi kepadamu? Very, very clear. Sangat jelas saudara. You will enter into eternal fire. Engkau akan masuk ke dalam kekekalan yang dibakar habis, yang dibakar terus. There's no turning back. Tidak ada lagi tombol ulang balik. You will be burned and tormented in the fire Engkau day and akan night. dibakar siang dan malam, tersiksa, tidak ada henti-hentinya di lautan api. The enemy has come to deceive many Christians. Musuh setan sudah banyak menyesatkan dan menipu banyak Kristen. That is why many Christians refuse to be transformed. Makanya banyak sekali Kristen berpikir udah terima Tuhan Yesus, udah tok beres, tidak mau bertobat, tidak mau berubah. John 10:10 tells us the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yes, I know God can bless us with financial wealth. Ya, aku tahu Tuhan bisa memberkati kita dengan finansial, itu bagian Tuhan ya. But in this portion, in this context of scripture, he's not talking about money. Tetapi di dalam Yohanes 10 ayat 10 ini, kelimpahan ini bukan tentang duit ya. Rich and satisfying life is eternal life in heaven, not Saudara, here. hidup yang sangat dipenuhi, kaya itu masuk surga, bukan di bumi ini. So focus on the things above, my Jadi friends. tolong fokusnya di atas, jangan di sini. According to the scripture, the weeds resembling wheat are the counterfeit Christian, whom we know continue to dwell according to the desires of their sinful natures. Sesuai dengan firman Tuhan, ini loh, gulma yang menyerupai gandum adalah orang Kristen palsu yang terus hidup menurut keinginan daging mereka. There's no transformation in Nggak their ada life. transformasi di dalam kehidupan mereka kok. Again and again, Jesus repeats, right? Ya, terus diulang lagi, diulang lagi. Romans chapter 6, verse 2 to 4. Ayo sama-sama kita lihat Roma pasal 6 ayat 2 sampai 4. Certainly not. How can we, the very ones who died to sin, continue to live in it any longer? Or are you ignorant of the fact that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We have therefore been buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead through the glory and power of the Father, we too might walk habitually in newness of life, abandoning our old ways. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. So in many different parts of the Bible, Jesus repeats the same thing. Jadi di berbagian porsi dari Alkitab, Yesus ngulang terus hal yang sama. If you say you are baptized in Christ, Kalau engkau mengaku engkau sudah dibaptis oleh Kristus, if you say you are born again, jikalau engkau ngaku engkau sudah lahir baru, if you say I will be raised up with him on the last day, jikalau engkau ngaku engkau akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di akhir zaman, if you say that, surely I will enter into heaven with him. jikalau engkau berkata aku pasti akan masuk di surga bersama dengan Dia, Then what is the evidence? buktinya mana? This is what God is saying to all of us. Ini yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Have you abandoned your old ways? Apakah engkau sudah meninggalkan tabiat dosamu yang lama? Is there any transformation in your Apakah life? ada transformasi di dalam kehidupanmu? Or are you still indulging in your sin? Atau engkau masih terus-menerus hidup di dalam hawa nafsu dosamu?
There must be an evidence Harus ada bukti. of that newness of life. Bukti dari manusia yang baru, yang beda dengan yang lama. When you continue to dwell and indulge in your sinful pleasure, you are a counterfeit Christian. Jikalau engkau terus-menerus berhenti di manusia lamamu yang berdosa, engkaulah KW, palsu. Remember the key word here, my friends. Ingat ya saudara, ini poinnya, kunci, kata kunci. Abandon your old ways. Tinggalkanlah tabiat burukmu yang dulu. There must be transformation. Harus ada transformasi. Romans chapter 6 verse 6. Roma pasal 6 ayat 6. We know that our old self, our human nature without the Holy Spirit, was nailed to the cross with Him in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. My friends, are you still a slave to sin? Saudara, apakah engkau masih dibudak dosa, diperbudak oleh dosa? Have you nailed all your desires Apakah to the cross? engkau sudah menyalibkan semua kedaginganmu di kayu salib? If you find that it is so difficult to obey the word of God, Jikalau engkau merasa, aduh mau taat kepada firman Tuhan itu sangat sulit ya. if you feel that this is too hard, Jikalau engkau merasa, kok keras ya, keras. then it's time to repent. Sudah saatnya bertobat saudara. If you feel that this is so condemning, Jikalau engkau ngerasa, kok nggak ada yang enak-enak ya, kok ini kayaknya dihakimin gitu it terus. doesn't bring comfort to Aduh, me. kayaknya ini aku maunya yang enak-enak loh, aku maunya yang dikuatkan It loh. doesn't encourage me. Ini kok aku makin ini rasanya kok gimana ya? Please repent. Tolonglah bertobat. You need to repent. Engkau harus bertobat. Please Tolong come back to Christ. baliklah kepada Kristus. Come back to holiness. Baliklah kepada hidup kudus. If you do not adhere to His word, Jikalau engkau tidak taat kepada firman, you are not planted by engkau Christ. tidak ditanam oleh Yesus. So how do we ensure we are not counterfeit? Caranya gimana? Kita bisa pastikan kita tidak palsu. There must be a perseverance. Harus ada ketekunan. There must be a consistency Harus ada konsisten to practice biblical holiness. untuk mau mempraktekkan hidup kudus yang sesuai dengan Alkitabiah. There must be a practical application. Nah, ini prakteknya gimana? You cannot just declare and go to heaven. Engkau nggak bisa cuman pakai mulut, modal mulut mendeklarasikan engkau akan masuk surga. I'm born again, I'm born Aku sudah again. lahir baru, aku sudah lahir baru begitu. And you expect to go to heaven? Dan engkau berharap dengan modal mulut doang masuk surga, No, that's foolishness. itu kebodohan. Every day, Tiap hari, I love you, Jesus. aku cinta kamu, Tuhan. I'm spirit filled. Aku dipenuhi oleh roh. I'm born Aku again. lahir baru. Bala, 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 Kayak bala. begitu, kayak begitu. I'm going to heaven. Aku masuk surga. No, you're not. Enggak, engkau enggak. What must you do? Apa yang harus engkau lakukan? Romans 6:13. Roma pasal 6 ayat 13 yang harus engkau There lakukan. must be a practical application. Harus ada prakteknya. Prakteknya apa? Ayo sama-sama lihat. Please stop all these false declarations. Tolonglah berhentikan pakai modal mulut, cuman taunya deklarasi doang. It's time to grow up. Sudah saatnya bertumbuh menjadi dewasa. Stop listening to false teachers. Berhenti dengerin guru-guru yang menyesatkanmu. Listen to Jesus. Dengerin firman Tuhan yang benar. Do not go on offering members of your body to sin as instruments of wickedness, but offer yourselves to God in a decisive act as those alive, raised from the dead to a new life, and your members, all of your abilities, sanctified, set apart as instruments of righteousness that is yielded to God. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi ambillah keputusan tegas
untuk menyerahkan dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu termasuk kemampuanmu dipisahkan, dikuduskan kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. All the false teachers tell you to do is declare. Yang pengajar-pengajar palsu akan mengajarkanmu pokoknya deklarasi. You must have faith. Engkau harus punya iman, modal mulut. Declare every day, more money, Pokoknya deklar aja, mau apa deklar aja, mau minta apa bilang saja. more blessing, Lebih banyak berkat, lebih banyak duit, more money, lebih banyak uang lagi, more money. uang lagi. Every day money. Setiap hari uang doang. More healing, Lebih banyak kesembuhan. more miracle. Mau lebih mujizat. I'm going to heaven. Aku pergi ke surga. I'm born again. Aku lahir baru. That's what the false teachers tell you to do. Itu pengajar sesat yang akan mengajarmu. And then what he say? Dan apa yang akan dia katakan lagi? Give me your money, give me Kasih your aku money. duitmu, kasih aku duitmu. And you give. Dan engkau kasihkan. What did Jesus say? Hello, apa yang Yesus katakan? My friends, Saudara, please wake up. tolong bangun. This is what Jesus said. Ini yang Yesus katakan. Are you yielded to me? Engkau itu bersatu nggak dengan aku? Nempel nggak sama aku? Is every part of your body yielded and sanctified? Apakah seluruh anggota tubuhmu nempel nggak sama aku? Meaning to say, Artinya, do you come before the Lord every day engkau datang nggak di hadapan Tuhan setiap hari and say, Lord, I offer up myself as a living dan berkata, sacrifice. Tuhan ini semua kuserahkan kepadamu sebagai kurban hidup. Let every part of my body Biar seluruh anggota tubuhku be holy, acceptable, and pleasing to you. kudus menyenangkanmu. That is what God means by yielded to Christ. Ini loh yang dimaksudkan, nempel, bersatu, ada di dalam Kristus. Is your thought and your emotion governed by the Holy Spirit? Apakah caramu berpikir dan caramu merasa dikuasai oleh Yesus? Or are you still indulging in your free will? Atau caramu berpikir dengan caramu merasa suka-sukamu, hak bebas lah, ini kan punya aku. And struggling in your sin? Dan tiap hari bergumul antara dosa dan tidak dosa, dosa dan tidak dosa. It's time to grow up, my friends. Sudah saatnya bertumbuh dewasa, saudara. There must be transformation. Harus ada transformasi. There must be spiritual maturity. Harus ada dewasa secara rohani. You know the end is eternal destruction for the disobedient. Saudara tahu akhir kesudahan dari sang pemberontak adalah kesengsaraan abadi. Back again to Matthew chapter 13 verse 41 to 42. The Son of Man will send forth his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of offense, persons by whom others are drawn into error or sin, and all who do iniquity and act wickedly, and will cast them into the furnace of fire. There will be weeping and wailing and grinding of teeth. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya yang mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Lihat baik-baik ya, dari dalam kerajaannya semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Again and again, Jesus Ulang lagi. repeat in scripture. Ulang lagi. We know that many counterfeit Christians, Banyak sekali Kristen penipu, palsu. they are the children of the devil and they are unrepentant. Mereka anak setan dan mereka tidak pernah mau bertobat. They are lawless. Mereka tidak tahu aturan dan This hukum. is what they declare. Ini yang mereka I'm deklarasikan. not under law. Aku tidak lagi di bawah hukum. I'm under grace. Aku di bawah kasih karunia. And God says, Dan Tuhan berkata, this shall be your condemnation. inilah hasil penghakiman. You will burn in the lake of Engkau fire. akan dibakar In the selamanya furnace of fire you shall di burn lautan api. for eternity. Untuk selama-lamanya. So my friends, Saudara,
Please be very careful. Tolong selagi kita masih diberi kesempatan. In this portion of scripture, God also says one more thing. Di porsi firman ini Tuhan juga berkata satu hal yang sangat. All those who practice false teaching, Orang-orang yang selalu mendengar pengajaran sesat ataupun mengajarkan yang sesat. who twist the word of God to make money, Mengambil firman Tuhan dipelintirkan cuman untuk dapat cuan. to twist the word of God to Memel- deceive many, Memelintirkan firman Tuhan dan menipu orang-orang. they shall be condemned. Engkau akan dihakimi. And they will burn in the Dan furnace engkau of akan fire. dibakar di lautan api. Now you see, my friends, Lihat saudara. why I always teach the truth. Kenapa aku ngotot. Gak disukai gak apa-apa. Tetap mengajar kebenaran. It's not popular. Gak ada yang suka. Nobody will like me Makanya pastor rugi terus. Gak ada yang nggak disukai. because it's too harsh. Setiap kali keras. But it's okay Tapi gak apa kok. because God said teach the truth. Sebab Tuhan suruh aku harus ngajar benar. Let me be very honest with you. Saya jujur aja ya. If you ask me, Kalau saudara tanya kepada aku, do you like to be holy? lu suka nggak hidup kudus? As a person, Sebagai manusia ya, I'll say to you, aku akan jawab, of course not. ya tentu tidaklah. Who wants to be holy? Siapa yang suka? Manusia itu banyak penghiburan I also loh. want to have Aku fun. juga mau hiburan loh. I also want to be rich. Aku juga mau kaya loh. But you see, my friends, Tapi lihatlah saudara, don't forget. jangan lupa. I also don't want to burn in hell. Aku juga nggak mau dibakar di neraka seumur hidupku. Do you want to burn in hell? Saudara mau dibakar di neraka seumur hidupmu? This is not a threat. Ini bukan ngancem ya, bukan ngancem. This is an encouragement. Ini menyadarkanmu, menguatkanmu. If I can change, Kalau aku yang modalnya kayak begitu bisa berubah, so can you. engkau yang baik-baik, Amen. tidak ada yang mustahil. So now we need to understand one very important Jadi sekarang kita harus ngerti yang satu ini. revelation. Wahyu 21 verse 8. pasal 21 ayat 8. But as for the cowards and unbelieving and abominable who are devoid of character and personal integrity and practice or tolerate immorality and murderers and sorcerers with intoxicating drugs and idolaters, occultists who practice and teach false religion and all the liars who knowingly deceive and twist the truth, their part will be in the lake that blaze with fire and brimstone, which is the second death. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, orang yang kecanduan, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. So in this portion of scripture, God is very clear. Di porsi firman ini Tuhan sangat jelas. I'm not interpreting what God is saying. Saya tidak sedang mentafsirkan Alkitab. I'm reading to you what God is saying. Saya cuma sekedar membaca doang apa yang Tuhan katakan ya. Maaf ini saya kurang satu kata penterjemahan di bahasa Inggrisnya. Saudara bisa melihat semua pendusta yang dengan sengaja menipu dan memelintir kebenaran. Ini saya lupa masukin di versi bahasa Indonesianya. This is what God says about those that will enter into hell. Inilah orang-orang yang Tuhan katakan akan masuk ke neraka. Those who practice or tolerate immorality. Orang yang sendiri melakukan ataupun mereka tidak melakukan tetapi mereka mentoleransikan. Who are these people? Siapakah orang-orang ini? People who are LGBT. LGBT. Especially those who accept and tolerate LGBT. Orang-orang yang mentoleransi dan menerima LGBT. God never say condemn or Tuhan tidak criticize. pernah suruh mengkritik, mengkondenasi ya. But God Jangan lupa clearly ya. says, Tetapi Tuhan sangat jelas berkata, you cannot condone. jangan mentoleransi, jangan menerima. You cannot join them. Jangan ikut berpartisipasi dengan mereka, acara mereka. You cannot practice Jangan mempraktekkan LGBT. LGBT. Very clear, right? Sangat jelas kan? God says
all those who practice and tolerate adultery, fornication, and all sexual perversion. Orang yang melakukan ataupun mentoleransi, engkau jelas-jelas sudah tahu, engkau masih bikin dia majelis, oke? Perzinahan, percabulan, semua penyimpangan seksual. If you practice or you even tolerate it, allow it, Kau bukan cuman tidak mempraktekkan, tetapi jikalau engkau mentoleransikan, even though you never do, biarpun engkau tidak melakukan, but you say, no, you must be inclusive. tapi engkau bilang nggak apalah, terima aja proses, nggak usah ditegur, nggak apa proses. You allow it. Engkau mengizinkannya. Imagine your church leader got 2 wives. Ya, majelis punya istri 2. It's okay, never Gak mind. apa, kenapa? Because every year he give 10 million US dollars. Karena ininya bos sulungnya banyak. You dare to offend him or You not? berani nyinggung dia? Nobody dare to offend Nggak ada him. yang berani. Even if you have 3 wives, it's okay. 3 istri juga nggak apa-apa. God Ditambahin say- salah satu God lagi. say, Tuhan berkata, if you tolerate immorality, engkau mentoleransinya, you allow it, engkau mengizinkannya, you will burn in the engkau fire. akan dibakar di lautan api. Listen carefully, my friends. Tolong dengarin We baik-baik. cannot judge and condemn other people, Kita tidak menghakimi dan mengkritik orang lain. but we cannot condone their Tapi sins. kita tidak bisa mentoleransi. The Bible also says in Revelations 21:8, all liars who knowingly deceive people, who twist the truth for their personal gain, for their personal wealth, they will also burn in the fire. Firman Tuhan juga berkata, semua pembohong, apa sih pembohong? Yang dengan sengaja menipu orang-orang dan memutarbalikkan kebenaran demi keuntungan pribadi mereka. And all who do not practice holiness and all who reject his laws will never enter into heaven. Dan semua orang yang tidak hidup kudus, tidak mematuhi aturan dan firman-Nya, tidak akan masuk ke surga. The confirmation is in Revelations 21 verse 27. Konfirmasi Wahyu pasal 21 ayat 27. Again, this is what God is saying. Ini ya yang Tuhan katakan ya, bukan aku katakan ya. And nothing that defiles or profanes or is unwashed will ever enter it. Nor anyone who practices abominations, detestable, morally repugnant things, and lying, but only those will be admitted whose names have been written in the Lamb's book of life. Semua yang tidak mengamalkan kekudusan dan semua yang menolak hukum-hukumnya tidak akan pernah masuk surga sesuai dengannya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, moral yang jijik. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. It's very straightforward and very simple. Sangat sederhana saudara, sangat singkat. If you continue to sin, Jika engkau terus menerus berbuat dosa, your names will not be written in the book namamu of life. tidak akan tercatat di buku kehidupan anak If you domba. repent, Tapi jika engkau bertobat, I know we can never be perfect. aku tahu kita tidak bisa sempurna. But if you persevere Tapi jika engkau bertekun to be holy, untuk hidup kudus, your names will be written in namamu the book of life. akan dicatat di kehidupan So we are anak not domba. condemned. Jadi kita tidak dihakimi sekarang. God is giving us a choice. Tuhan sedang memberi kita kesempatan dan pilihan. What will you choose? Pilihan apa yang akan saudara ambil? What is abominable? Apa sih sesuatu hal yang sangat keji? Abominable refers to those who practice homosexuality. Kekejian adalah mereka yang mempraktekkan homoseksual. How do we know for sure homosexuals will never enter into heaven? Buktinya di mana homoseksual tidak akan masuk di kerajaan surga. Please note in your Bible or in your notes. Saudara bisa catat, nanti baca sendiri. We read in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. It's not on the slide. I Itu want you to go and ada read it di yourself. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10, nanti pulang bisa dibacakan. It says very clearly, Sangat jelas, all the sexual perversion and people practice. semua orang-orang yang mempraktekkan ini ya kenajisan seks, Especially those who practice yang homosexuality. terutama homoseksual. They will never enter into the kingdom of heaven. Mereka tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan surga. So how can there be a LGBT pastor? Jadi caranya mana mungkin ya ada pastor LGBT? Emang ada?
That person is not even going to enter heaven. Ini masuk surga aja nggak bisa jadi pastor. Why call themselves pastor? Masih boro-boro ngaku pastor. How can there be a LGBT Christian? Gimana kok bisa ada LGBT Kristen? Is there an LGBT child of God? Ada nggak LGBT anak Tuhan? The Bible says no. Firman Tuhan di sini katakan enggak ada. Not me, ya. Bukan aku loh yang ngomong. I got nothing against LGBT. Aku tidak menentangmu ya. Ini bukan perkataanku ya. I'm only the one reading the Bible. Aku cuma membacakan firman Tuhan kepadamu. And this is what God is saying. Ini firman Tuhan If katakan. you are LGBT, Kalau engkau LGBT, I promise you, aku janji sama kamu. you will never enter into Tuhan heaven. berkata engkau tidak akan masuk surga. But of course, if you repent, Tetapi jika engkau bertobat, I will not condemn you. Tuhan berkata aku tidak akan If menghakimimu. you stop your sexual Jikalau engkau perversion, berhenti, jangan lagi sembarangan. if you stop your abomination, Jikalau engkau berhentikan kekejian ini, I will forgive Tuhan you. berkata aku pasti akan I will mengampunimu. cleanse you, Aku pasti akan membersihkanmu. and you will enter Dan in. engkau akan masuk ke dalam kerajaan So you surga. see, my friends, Lihat saudara, it is a choice. pilihan. God give us choices. Tuhan memberi kita pilihan. Remember, Ingat saudara, do not criticize other people. jangan mengkritik orang lain. Do not condemn other Jangan people. menghakimi orang lain. The Bible is a mirror. Firman Tuhan adalah kaca. The word is for our own correction. Firman Tuhan ini kita ngaca sendiri. Don't use the word of God to go and slice and cut people. Jangan ambil firman Tuhan ngacain orang lain, ya. It's for our own transformation. Ngaca sendiri biar ada transformasi diri sendiri. If you do not allow the word of God to correct you, you will not transform. Jikalau engkau tidak mengizinkan firman Tuhan mendidikmu, engkau tidak akan bisa berubah. So at the end of this session, these are the few important questions we really need to ask ourselves. Di akhir sesi ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. If you proclaim to be born again, Jikalau kita ngaku kita sudah lahir baru, are you spiritually transformed? apakah secara rohani engkau sudah dirubahkan? Have you genuinely repented and abandoned your old ways? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh bertobat? Bertobat itu artinya bukan cuma sekali doang waktu terima Tuhan Yesus ya, tetapi meninggalkan manusia lamamu dan berbalik kepada yang benar. If you say you're born again, do you practice Romans chapter 12 verse 1? Jikalau engkau berkata engkau sudah bertobat, apakah sebagai seorang Kristen setiap hari engkau mempraktekkan Roma pasal 12 ayat 1 sebagai pedoman hidupmu? If you cannot come before God daily and say, Lord, I offer up myself to you as a living sacrifice, holy, acceptable, and pleasing. If you cannot do this, you are not born again. Jikalau kerjaanmu adalah yang aneh-aneh, tetapi enggak pernah tiap hari datang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku, ini seluruh anggota tubuhku, ku persembahkan kepadamu sebagai kurban hidup. Jikalau engkau belum melakukan hal ini, engkau belum lahir baru dan engkau tidak mungkin bisa lahir baru. And Jesus says, if you are not born again, you will never enter into Dan heaven. firman Tuhan berkata, jikalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak mungkin akan mendapatkan kerajaan kekal. That's what Jesus said to Nicodemus. Inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus. So my friends, Saudara-saudari, are you born again? apakah engkau sudah sesungguhnya lahir baru? If you proclaim to be spirit-filled, Jikalau engkau ngaku engkau dipenuhi roh, if you're able to speak in tongues, prophesy, cast out demons in jikalau Jesus' name, engkau bisa bernubuat, engkau bisa usir setan, engkau bisa berbahasa lidah di dalam nama Yesus. so impressive, Wah, orang melihat sungguh. so anointed. Wah, orang terpersona begitu diurapin ini orang. But is your character renewed by the power of the Holy Spirit? Tetapi apakah karaktermu terus-menerus diubahi oleh Roh Kudus? Are you consistent to pursue biblical holiness? Apakah engkau secara konsisten mempraktekkan hidup kudus sesuai dengan Alkitab? Do you seek God's will in your thought, in your action, and in your purpose? Apakah engkau mencari kehendak Tuhan di dalam setiap pemikiranmu, hatimu, ataupun tindakanmu? Remember, my friends, Ingat saudara, in Matthew chapter 7, Matius pasal 7. if you read from verse 21 to 23, you know
these people are Christians. Saudara tahu Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23 itu ngomong tentang Kristen. They said to Jesus, Mereka ngomong ke Kristen. Lord, Lord. Mereka ngomong ke Yesus, Tuhan, Tuhan. If you're not Christian, you won't refer to Jesus as Lord. Kalau you bukan Kristen, gak mungkin you panggil Yesus Tuhan, Tuhan kan? And they have done so many things. Aku sudah melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. They can speak in tongues. Berbahasa lidah. They can prophesy. Bernubuat. They cast out demons in Mengusir Jesus' setan name. di dalam nama Yesus. They have mighty ministry. Dan di sini dikatakan mereka mempunyai ibadah-ibadah dan pelayanan yang begitu besar. They have hundreds of thousands of members. Ratusan jemaat. They make so much money. Banyak duitnya. And Jesus said to them, Yesus menjawab mereka, I never knew you. aku tidak pernah mengenal. Get away from me. Menyala engkau di They have hadapanku. all the gifts of the Spirit, Engkau memiliki semua karunia roh. but they do not have the fruit of the Spirit. Tetapi engkau tidak mempunyai buah roh. They all did not enter heaven. Engkau tidak akan masuk ke surga. So my friends, Saudara, if you truly are the children of God, jikalau engkau sesungguhnya anak Tuhan, are you willing to be completely yielded to His purpose? apakah engkau sesungguhnya mau melekat di dalam kehendak? Are you governed by God's Spirit, or are you governed by your lustful carnal nature? Apakah engkau dikuasai roh Tuhan atau engkau dikuasai roh hawa nafsumu sendiri? Are you still a slave to sin? Apakah engkau masih budaknya dosa? Are you governed by your free will? Ataukah apakah engkau melakukan sesuatu sesuka-sukamu, semau-maumu? Or will you be humble enough, Atau come before God and say, God, maukah engkau govern my thoughts and my emotions? datang di hadapan Tuhan, merendahkan hatimu dan berkata, Tuhan, kuasailah pikiranku, Govern me by your Spirit. kuasailah aku dengan rohmu. So ask yourself, my friends, Tanyalah kepada dirimu sendiri, saudara-saudariku, are you planted by Jesus or are you planted by Satan? apakah engkau ditanam oleh Tuhan atau engkau ditanam oleh setan? Shall we pray?